Mayong ultimate guys, ayan, nakarating na kami ni Daniela. Ayan, Daniela. Kumain na kami ito. Saging with munggo. And then meron kami Yellow corn. yellow corn. Ayan, ang munggo. Gulay. Ayan, ang saging. Yummy! Kainan na kami. Baso ito yan yan. Ayan. Baso. Sarap. So, this is our first bite. Sarap guys pag ganito ang ulam. No cholesterol. Walang taba-taba. No sugar added. Tubig. Mm. Dahil tubig na rin.